ध्यायेयं रत्नपीठे शुककुलपठितं शृणोति श्यामलाङ्गीं नास्त्यैकाङ्घ्रिं शरदशशिशकलधरां वल्लरां वादयन्तीं कल्लाराबद्धमाला नियमितविलसं चूडिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रा मधुरमधुबुधा चित्रकवा भाषिका जगज्जननी माँ मातंगी आदि दिन इष्ट देवता रवि महागर देवता लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति देवता लक्ष्मीनारायण इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआड़ी जो मैंने आज आष्ट संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति आत्मसंतोष उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यह ही जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज मार्च मास 9 तारिख 2025 मसीहा कुंभ 26 दिन फाल्गुन मास शुक्लपक्ष दशमी गत एकादशी रविवार दशमी तिथि सकाल 7:45 पर्यंत रही यहाँ एकादशी तिथि भोग हो। आज राशि नक्षत्र पुनर्वसु मिथुन पुनर्वसु नक्षत्र संध्या रात्रि 11:55 पर्यंत रही चंद्र मिथुन राशि संध्या 5:46 पर्यंत रहीपर कर्कट राशि को सुचार हो गमन करेंगे। एकादशी तिथि सकाल 7:45 पर भोग होतिबारु शिंब खाइबा मना खाइले महापाप ये थिला आजिर पंजिका। वर्तमान जानी नबा केमिति कटिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर आजिर दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि तृतीय चंद्र घाट बार एवं बृहस्पति नक्षत्र भोग होतिबारु घाट बारर प्रभाव विशेष रहिबो नाही। मनरे उत्साह उद्दीपना परिवार सुख शांति स्वजन सुसंपर्क एवं भाई भौन प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक रहिबो। धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब एवं महत व्यक्तिंकर सान्निध्य लाभ करिवे। सुखबर सुसंवाद मिलिबो एवं समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप नेबे। नूतन कर्मारंभ नूतन कर्म नियुक्तिर सुजोग मिलिबो एवं मनरे सच्चिंता सद्भावना प्रकाश पाइब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेब। कर्म आशा ठारू अधिक सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी प्राप्त हेब। जो मानकर दिजा मेष से उपकृत हेबे। शुभ रंग लाल संख्या 6 आराधना प्रभु स्कंद। वृष राशि द्वितीय चंद्र जोगु धन प्रति मनरे अहेतुक दुर्बलता प्रकाश पाइब एवं धन और आय जेते अधिक मिलिले मध्य मनरे आत्मसंतोष आत्मतृप्ति मिलिब नाही। खर्च प्रति अनाग्रह संचय प्रति मनरे आग्रह प्रकाश पाइब एवं खर्च करिबारे टाळटोळ नीति अवलंबन करिवे। समस्त कर्म को गुप्त रखिए एवं समस्त को संदेह चक्षुरे देखिए। अन्य को देथिबा धन हृत धन बकेया धन अनायास प्राप्त करेंगे एवं आर्थिक स्थिति में उन्नति देखा देव। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेब। कर्म रे सफलता मिलिले मध्य द्वितीय चंद्र गुरुवार जो किसी समस्या देखा देव। द्वितीय चंद्र एवं बृहस्पति नक्षत्र भोग होतिबारु किसी समस्या देखा देव। जो मानकर रोहिणी वृष से उपकृत हेबे। शुभ रंग धड़ा संख्या 2 आराधना माँ कमला। मिथुन राशि श्री चंद्र रविवार जोगु स्वजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति पड़ोसी सह मधुर संपर्क एवं स्वजन परिजन बंधु बांधव सहकर्मी सहयोगी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। मनरे प्रसन्नता परिवार सुख शांति एवं चाली चलन व्यवहार कथबार्ता मार्जित और सर्वजना आदृत हेब।
ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ମା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। କର୍କଟ ରାଶି, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟୟ 25 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ଓ ହତାଶା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ହାତ ପାନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାମ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାମ ଅନାୟାସରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ଓ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଉଚିତ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ତୁଳା ରାଶି, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିବ ଏବଂ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଆଦିର ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବେ। ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ। ପରୋପକାର ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ମା କମଳା। ବିଛା ରାଶି, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାତ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଆରୋହଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରର ମନମାଳିନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ବିଚ୍ଛା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଧନୁ ରାଶି, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ
पुत्र कन्या भातृ भगिनीकर वैवाहिक कर्म आयोजन करेंगे एवं परिवार सह कौन वैवाहिक कर्म जोगदेवे। मन में प्रसन्नता परिवार सुख शांति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसब। परिचित महिला साहाय्य सहयोग धन मिल आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह रही परिवार समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझाबणा धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हम। कर्म में सफलता और महिला सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। जो मानकर पूर्वाषाढ़ धनु से उपकृत हेबे। शुभ रंग हलदिया। संख्या 11। आराधना माँ धूमावती। मकर राशि षष्ठ चंद्र जो रोग ऋण दुख शोक क्लेश मानसिक अवसाद सामयिक मुक्ति मिल। शत्रु मान मित्रतार हाथ बढ़ाइबे एवं आपण वक्तव्य सम्मोहनर शक्ति रहिब। परोपकार समाज सेवा और धार्मिक कर्म अधिक आग्रह रहिब मन में उच्च आशा दृढ़ मनोबल प्रकाश पाइब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हम। कर्म में आशा ठारू अधिक सफलता और कर्मस्थान समस्त बाधा विघ्न और प्रतिबंधक दूर हो। जो मानकर श्रवणा मकर से उपकृत हेबे। शुभ रंग बैगणी। संख्या 3। आराधना माँ दुर्गा। कुंभ राशि पंचम चंद्र जो विद्या बुद्धि ज्ञान गारिमा प्रत्युत्पन्नवती दूरदृष्टि धीशक्ति स्मरण शक्तिर विकास घटव एवं नूतन विद्या कला संस्कृति प्रति मन में अधिक आग्रह रंतान मानकर शिक्षा दीक्षा चाली चलन व्यवहार कथबार्ता और कर्म को नहीं गर्व अनुभव करेंगे। पितामाता कृपा और पैतृक संपत्ति को नहीं बदर समाधान हो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय मध्यम हम। कर्म में सफलता शीर्ष रहिब। जो मानकर शतभिषा कुंभ से उपकृत हेबे। शुभ रंग इंद्रनील। संख्या 6। आराधना जगज्जननी माँ काली। शेष राशि मीन राशि शुक्लपक्षर चतुर्थ चंद्र जो गुरुजन सद क्षमताशाली व्यक्ति सतर्कता और राजनैतिक व्यक्ति आक्रोश शिकार हे। धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार मनमालिन शोधन विवाद पड़ोशी सतिक्तता जानवाहन में खर्चांत और आर्थिक ठकामी पड़ पारती। मूल्यवान पदार्थ नष्ट किंबा हजि जापे एवं धन को नहीं विवाद मारी मकदमार पड़ पारती। वाणिज्य व्यवसाय में क्षति परिवहन व्यवसाय विपर्ययर सामना करेंगे। कर्म में विफलता और समस्त कर्म कंटक सदृश मन हो। जो मानकर पूर्वभाद्र मीन से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग गोलापी। संख्या 7। आराधना जगज्जननी माँ तारा। ये आज 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज राशिफल। समस्त राशि व्यक्ति माने दिनटी शुभ होगापाई उक्त मंत्रटी ऋष्यादि करी पाठ करूँ। ऋष्यादि है अस्य श्री सूर्य महामंत्र अगस्त्यो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद अर्ज दिवस दिवसाधिपति रवि महाग्रह देवता सुवृत रवि महाग्रह देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे विनियोग। ये ऋष्यादि थे करेंगे और मंत्रटी है घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्रटी की सकाଳେ 108 संध्या 108 पाठ करूँ। निश्चित भाव में दिनटी आपणकर मंगलमय एवं शुभमय हे। आज तो समय सरी आसंता काली देखा ठीक ये समय विदा दिंतु। जय जगन्नाथ।